Ako ti štitna žlijezda ne radi kako treba, ti si kao mobilni telefon na 3% baterije koji uporno tvrdi da je sve u redu dok se ne ugasi usred dana, usred posla, usred života. A zove se štitna jer bi bar po imenu trebalo da te štiti. Samo što se u praksi često ponaša kao loš tjelohranitelj koji prvi pobjegne čim se pojavi stres, bivša ili račun za struju. A bivša? Spominje mi, šta je problem? Svaki video je spominje. Štitna jednako je štit. Ne. Štitna ne štiti ni od čega ako je ignorišeš. I sad dolazimo do problema. Štitna žlijezda je mala, ali ima ego veliki kao Balkan. Teška oko 20 do 25 grama, a u stanju da ti razvali metabolizam, raspoloženje, srce, probavu, kosu, kožu, libido i osjećaj da si uopšte živ. To je hormonski DJ tvog tijela. Ako ona pusti sporu muziku, ti si usporen, debeo, smrznut i bezvoljan. Ako pusti tehno na 180 otkucaja, ti drhtiš, znojiš se, srce lupa, a mozak misli da je u ratnom stanju. I sad ljudi kažu, imam štitnu. Ne, imaš ti i jetru, i bubrege, i slezinu, pa se ne hvališ time. Pravo pitanje je, kako ti radi štitna i zašto ne radi? Štitna žlijezda proizvodi hormone T4 i T3. T4 je skladišni hormon, a T3 je aktivni. Onaj koji zapravo ulazi u ćelije i govori im, ajmo, radite, trošite energiju. Bez T3 ti si u režimu štednje, kao država pred bankrot. TSH je signal iz hipofize koji govori štitnoj koliko da radi. Tu nastaje haos jer ljudi gledaju samo TSH, kao da pokazaljci goriva procjenjuju stanje motora. Može TSH biti u granicama, a ti da se osjećaš kao krpa. Može biti nizak, a da nemaš nikakav problem. Brojevi bez konteksta su kao horoskop. Lijepo zvuče dok ne shvatiš da ne objašnjavaju stvarni život. Najčešći problem je hipotireoza, usporena štitna. To je ona varijanta gdje ti je stalno hladno, gojiš se, ni od čega, spava ti se, mozak ti radi kao Windows 95, kosa opada, koža suha, raspoloženje ravno, a ljudi oko tebe misle da si samo lijen. Onda čuješ genijalni savjet. Ma samo se pokreni. Naravno, kao da kažeš čovjeku sa probušenom gumom na automobilu, samo jače vozi. Druga krajnost je hipertireoza, prebrza štitna. Tu nema debljanja, ali ima nervoze, lupanja srca, znojenja, gubitka kilograma, nesanice, anksioznosti. Ljudi misle da su u formi, a u stvari im tijelo gori iznutra. To je kao da ti auto stalno stoji u crvenom, a ti se čudiš što motor rikne. A posebna priča je Hashimoto, autoimuna bolest gdje tvoje tijelo odluči da mu je štitna neprijatelj. Dakle, imunni sistem koji bi trebalo da te štiti, napada ono što te štiti. Ironija na kvadrat. I to je najčešći uzrok hipotireoze danas. Nije jod, nije kupus, nije soja, nije hladnoća u vratu. To je kombinacija genetike, stresa i modernog načina života. A stres, tu dolazimo do kortizola. Kortizol je hormon preživljavanja. Kad je stalno povišen, on blokira konverziju T4 u T3. Drugim riječima, štitna možda i proizvodi hormon, ali tijelo kaže, ne treba mi energija, treba mi da preživim. Zato ljudi pod stresom imaju simptome štitne i sa normalnim nalazima. Tijelo bira opstanak, a ne vitalnost. Dalje, dolazimo sada do gojaznosti. Ne, štitna nije izgovor za sve kilograme. Ali da, loša štitna može ozbiljno otežati mršavljenje. Metabolizam nije samo koliko jedeš, to je koliko tvoje ćelije troše. Ako hormoni kažu štedi, ti možeš da jedeš kao ptica i opet se debljaš. I onda te baba pogleda i kaže, ma to ti je sine od hljeba. Nije babo, od hormona je. Ali hljeb ne pomaže. I da, ishrana. Bitna je, ali ne magična. Jod je potreban, ali previše joda može pogoršati autoimune bolesti. Selen pomaže konverziju hormona, ali nije čudotvorac. Gluten kod nekih ljudi sa Hashimotom pravi problem, kod drugih nikakav. A internet voli jednostavne odgovore. Tvoje tijelo ne voli. A što se tiče lijekova, nekima je spas, drugima nepotreban. Terapija štitnje nije moda, nego alat. Problem je što se često daje ili prerano ili prekasno, bez gledanja šire slike. Simptomi, antitijela, stres, san, ishrana. A ljudi onda godinama hodaju sa osjećajem da nešto nije u redu, ali nalazi su dobri.
I najvažnija stvar, štita nije izolovan organ. Ona priča sa jetrom, crijevima, nadbubrežnim žlijezdama, mozgom. Ako jedno ne radi, drugo trpi. Zato nema brzih rješenja, nema jedne tablete za sve i nema čaja za štitnu koji rješava autoimunu bolest. Da ima, farmaceutske kompanije bi ga već prodavale, a bivša bi ga već pila. Opet. Štita ne voli haos, voli ritam, san, normalan dan, normalnu hranu, normalan stres. A mi živimo sve osim normalnog, realno. I zato je sve više ljudi umorno, natečeno, nervozno, zbunjeno, ludo i ubjeđeno da je problem u njima, a ne u sistemu koji melje hormone. I sad dolazimo do onog dijela gdje ljudi obično kažu: dobro, shvatio sam da imam problem, ali šta ja konkretno da radim, a da ne završim na forumu gdje se savjetuje mazanje vrata rakijom i gledanje u pun mjesec, jer štitna žlijezda je, posebno kod nas, magnet za mitove, poluistine i savjete tipa meni je pomoglo, majke mi. Krenimo od dijagnostike, jer tu nastaje prva ozbiljna greška. Ljudi urade TSH i kažu: eto, sve je u redu. A TSH je zapravo samo signal iz mozga koji govori štitnoj koliko da radi. Kao termostat koji ne mjeri koliko ti je toplo u tijelu, nego samo šalje komandu grijanju. Ako hoćeš stvarnu sliku, gledaš TSH plus slobodni T4, slobodni T3 i antitijela, anti-TPO i anti-TG. Šta ga nabroja sada, nije samo... Bez antitijela ti ne znaš da li ti imunni sistem vodi mali, tihi rat protiv sopstvene štitne. To je kao da gledaš kazaljku goriva, a ne znaš da li motor uopšte radi. Druga stvar, referentne vrijednosti nisu isto što i optimalne vrijednosti. Laboratorija kaže u granicama, ali te granice su napravljene da obuhvate većinu populacije. A većina populacije je hronično umorna, pod stresom, nervozna i metabolički usporena. Tako da, u granicama ne znači automatski dobro. Znači samo da nisi ekstrem. Treća stvar je jetra. Ako jetra ne radi kako treba, T4 se neće pretvarati u T3. Možeš imati savršene nalaze na papiru, a u ćelijama tišina. Najveći zlikovci 21. vijeka. Nije Joker, nije ni ovaj, ne, ni taj. Alkohol, loša ishrana, manjak sna i stalni stres direktno sabotiraju taj proces. Hormoni stoje u redu kao ljudi pred šalterom na kojem piše pauza. Crijeva su sljedeća stanica o kojoj niko ne voli da priča, a trebalo bi. Veliki dio aktivacije hormona dešava se upravo tu. Ako imaš nadutost, zatvor, prolive, osjetljivost na hranu, vrlo je moguće da štitna dobija pogrešne signale. Autoimune bolesti često počinju u crijevima, ali to nije dovoljno seksi tema da bi se dijelila po Instagramu. Dakle, ishrana, da se ponovim, bez magije. Jod je, rekli smo, potreban, ali previše joda može pogoršati autoimune bolesti. Dakle, nije rješenje dodaj još. Selen, rekli smo, pomaže naročito kod smanjenja antitijela, ali u normalnim dozama. Cink, željezo, vitamin D, svi su važni, ali samo ako ih stvarno fali. Nasumično gutanje suplemenata, to je kao da pucaš u mraku i nadaš se pogodku. Gluten kod nekih ljudi sa Hashimotom pravi problem jer imunni sistem brka strukture. Kod drugih ništa. Ako ga izbaciš i osjećaš se bolje, super. Ako ne, nisi manje disciplinovan, niti si pogriješio. Štitna ne funkcioniše po kolektivnom dogovoru, nego individualno. Soja, kupus, karfiol u normalnim količinama. Beznačajno. Niko nije razvalio štitnu jer je jeo čorbu od kupusa. Ljudi razvale štitnu jer godinama ne spavaju. Stalno su pod pritiskom i ignorišu signale tijela dok ne postane kasno. Kortizol, hormon stresa. On je stalno povišen. Tijelo ulazi u režim preživljavanja. U tom stanju ne zanima ga brz metabolizam, energija i vitkost. Zanima ga da te održi živog. Zato se kod hroničnog stresa blokira aktivacija hormona štitne. Nije tijelo glupo, samo se brani. I trening. Da, ali pametno. Kod usporene štitne previše kardija može dodatno pogoršati stanje. Tijelo već misli da nema energije, a ti mu još povećavaš potrošnju. Trening snage, umjeren, postepen, mnogo bolja opcija. Kod ubrzane štitne prvo ide stabilizacija, pa tek onda ozbiljniji trening.
Nije sve za svakoga u isto vrijeme. Terapija lijekovima. Nekima je bukvalno spas, drugima je data rutinski, bez stvarne potrebe. Problem nije lijek, problem je kad se daje bez razumijevanja šire slike. Lijek može pomoći da tijelo funkcioniše, ali ne rješava uzrok. Ako se osjetiš bolje, to nije placebo. To znači da ti je hormon falio. Ali to nije dozvola da ignorišeš san, stres i način života. I sad najveći mit. Imam štitnu i ništa ne mogu. Možeš, samo ne možeš isto kao neko ko nema taj problem. I to nije slabost, nego realnost. Kad to prihvatiš, prestaneš da ratuješ sa sobom i počneš da sarađuješ sa tijelom. Štitna žlijezda nije neprijatelj, ona je senzor. Prva reaguje kad pretjeraš, kad ne spavaš, kad se nerviraš, kad stalno guraš preko granice. A ne u Schengen, moram mijenjati montažera ponovo. Granice je metaforički. I onda ti to kaže kroz umor, kilograme, nervozu, maglu u glavi. Problem je što smo naučeni da te poruke ignorišemo dok ne postanu alarm. Štitna se zove štitna jer bi trebalo da te štiti. Ali ona ne štiti od stresa, ne štiti od bivše, ne štiti od loših odluka. Ona samo ispostavi račun. A račun, kao i svaki drugi, kad tad dođe na naplatu. A mogo bi ja nešto da naplatim od YouTube-a? Ako se vi pretplatite, ono besplatno pretplaćivanje, pa lajkuješ, pa komentar neki ubaciš dole, pa ne košta te ništa, brate. Umjesto što scrollniješ sad dalje na neku glupost, pukni neki komentar dole. Napiši Zdravko, Legendo i tako.